Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning, my English lover, but especially my students. Meeting again with your English teacher. For this meeting, we want to talk about the chapter 3. It is We Know What to Do. Dengan tema 2, yaitu tentang teks lisan dan tulis untuk menyatakan dan menanyakan tentang keharusan atau kewajiban, rule or obligation yang dilakukan seseorang dalam kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. That is the second topic in this chapter. Nah, pada pertemuan ini kita membicarakan tentang chapter 3 dengan topik kedua, lanjutan dari pertemuan terdahulu, yaitu to state a rule and obligation to do something, yaitu untuk menyatakan kewajiban atau keharusan yang harus dilakukan. Okay, audience, we see about starting of obligation. What is obligation? Now, obligation is an expression in English that is used to express an obligation that must be done. In Indonesia, we can say that obligation adalah sebuah ungkapan dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan kewajiban yang harus dilakukan. Nah, untuk menyatakan kewajiban tersebut, kita dapat menggunakan modal must. Must adalah modal verb dalam bahasa Inggris, yang salah satu fungsinya untuk menyatakan kewajiban, yang mana pada umumnya dipakai untuk menyatakan kewajiban yang datang dari diri sendiri atau si pembicara, dengan pola kalimat yang sering digunakan seperti general formula, subject plus must plus verb 1. Oke, audien bisa melihat pola kalimat di atas yang menggunakan must selalu diikuti oleh kata kerja pertama atau bentuk infinitif. Sebagai contoh, for example, I must talk to my mother before I leave. The audience bisa melihat maknanya di dalam kurung berikut. You must keep the house clean. They must learn more seriously. Nah, juga kita bisa membentuk kalimat negatif untuk menyatakan keharusan yang tidak semestinya dilakukan, dengan menambahkan not setelah must, seperti must, not, atau mustn't. Bentuk formulanya subject plus must plus not plus verb 1 atau infinitif. For example, untuk contoh, visitors must not eat and drink inside the museum. I mustn't call her. You mustn't leave now. Nah, kita juga bisa membentuk kalimat tanya atau interrogative sentence yang menempatkan must di awal kalimat. Bentuk formulanya must plus subject plus verb 1 or infinitive. For example,
Must you speak loudly to her? Nah, jika iya, kita bisa menjawabnya dengan yes, I must. Jika tidak, kita bisa menjawabnya dengan no, I mustn't. Must we get this report to him? Yes, we must. No, we mustn't. Must parents keep their kids? Yes, they must. No, they mustn't. Nah, selanjutnya kita juga bisa membentuk kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya, yaitu W question word, yang menempatkan kata tanya tersebut di awal kalimat. Bentuk formulanya adalah W question word plus must plus subject plus verb one or infinitive. For example, what must we do to increase our English marks? Nah, untuk jawabannya, audien bisa menjawabnya sesuai dengan kata tanya yang digunakan untuk menanyakan keharusan tersebut. Where must society find the true information about COVID-19? How must you finish your assignment rightly? Nah, selanjutnya, furthermore, we can use have to or has to express obligation or necessity. Is have to if it come from the speaker outside. In other words, it is certain situation, other people, or outside rule that create the obligation or necessity. Maknanya adalah kita juga dapat menggunakan have to atau has to selain must untuk mengungkapkan kewajiban atau kebutuhan. Apabila keharusannya berasal dari pembicara luar. Dengan kata lain, seperti situasi tertentu, orang lain atau aturan di luar yang menciptakan kewajiban tersebut. Kita bisa mengungkapkannya seperti pola kalimat berikut. Bentuk formnya subject plus have to atau has to plus verb one or object. For example, I have to wear this uniform at work. Nah, ini keharusan contohnya bahwa ketentuan dari tempat kerjanya harus memakai seragam kerja. For example. Next, Clara has to do her homework before going to play the music. Students have to come on time at school. Nah, audien, kita juga bisa membentuk kalimat negatif atau negative sentence. Nah, pada kalimat have to memakaikan have to atau has to, untuk kalimat negatif kita harus menambahkan auxiliary verbnya do or does. Do and does plus not, seperti does not atau do not atau don't atau doesn't sebelum have to. The general form subject plus do or does plus not have to plus verb one or object. For example, untuk contoh, she does not or doesn't have to go to school on Sunday.
They don't have to be late in sending their assignment. People don't have to work in the office nowadays. Nah, audien, kita juga bisa membentuk kalimat tanya atau interrogative sentence yang menempatkan do or does di awal kalimat. Dengan general formnya do or does plus subject plus have to plus verb 1 plus object. For example, do you have to learn your lesson if you want to get the next test? Nah, jika iya, you can say that yes, I do. Jika tidak, kita bisa menggunakan dengan no, I don't. Does mother have to arrive at her office early? Yes, she does. No, she doesn't. Oke, next, kita juga bisa membentuk kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya atau W question word. Nah, dengan menempatkan kata tanya tersebut di awal kalimat. Seperti contoh general formnya W question word plus do and does plus subject plus have to plus verb 1 or object. For example atau contoh, why do you have to learn these cases? Nah, audiens, kita bisa menjawab sesuai dengan kata tanya yang digunakan untuk mempertanyakan keharusan tersebut. What does doctor have to inform the patient illness? How do the workers have to look for their safety? Okay, my audience, let me see the expression in the dialogue below. Nah, for the first dialogue atau dialog pertama, we can say about teacher and Surya. Why are you late? Sorry, sir, I must help my parents you can to go to school. Whatever your reason, and you must know, all students must obey the school rules. Yes, sir, I'm sorry. Okay, I forgive, but you must in law. Okay, we see for the dialogue 2. There are Mom and Annie. Annie, do you remind if this afternoon we have a family event? Yes, Mom, I remember. Do not be late. Yes, Mom, but I do not have to go home now, do I? Yes, Mom, just remind. Yes, Mom. Okay, my audience, I think enough for my explanation for today. I hope you understand about this and can be used about the expression to perform your obligation. Good learn. See you next meeting. Bye-bye.